Tuhan kami mengucap syukur 이번 한 주간 우리 BMW 신학교가 복음으로 또 말씀으로 하나님께 집중할 수 있는 축복 주님 감사합니다. God, we give thanks to you. You gave the BMW have the time to concentrate on the gospel for this week. Tuhan kami ucap syukur kepada Tuhan karena Engkau mengizinkan waktu secara khusus untuk STT BMW untuk berkonsentrasi kepada Injil. 하나님께서 성령으로 충만히 임하여 주옵소서. Lord, come upon your Holy Spirit fully on us. Tuhan curahkanlah roh kudus-Mu memenuhi kami. 우리 신학교의 우리 학장님과 강사님들 또 모든 학생들에게 하나님께서 성령의 충만함을 주옵소서. And Lord, please give all the lecturers and also the dean of this school and all the seminary school students be filled with your Holy Spirit. Dan Tuhan penuhilah mulai dari ketua STT, para dosen, staf, bahkan para mahasiswa, penuhilah mereka dengan roh kudus-Mu. 하나님 말씀이 살아 역사하셔서 우리를 정말 치유하고 변화시키는 축복이 하여 주옵소서. Your word is living active. So with your word, please heal us, change us. Karena firman-Mu itu hidup, sehingga oleh firman-Mu biarlah Tuhan sembuhkan kami, pulihkan kami. 우리는 모여서 훈련받는데 하나님은 신학교와 또 우리 인도네시아를 축복하는 시간 되게 해주옵소서. We are gathered here and receive the training. In this time, Lord, you bless all Indonesia. Tuhan, kami berkumpul bersama-sama menerima pelatihan ini, dan Tuhan berkatilah setiap kami orang-orang Indonesia. 말씀을 방해하는 모든 흑암 세력들이 주 예수 그리스도 이름 앞에 결박되게 하옵소서. And in the name of Lord Jesus Christ, all the power of Satan who bothers the words be broken down in the name of Jesus Christ. Dan kami juga ikat setan yang menghalangi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami ikat. 코로나 재앙이 틈타지 못하도록 주의 천군 천사로 보호해 주옵소서. And also, Lord, mobilize your angels to protect us from Corona-19. Juga Tuhan, kerahkanlah malaikat surga-Mu melindungi kami dari virus corona. 하나님께서 강의 시작부터 끝까지 정말 영광을 받아 주옵소서. Lord, from the beginning of this training and to the end, you protect us and receive the glory through this training. Dan Tuhan, biarlah dari awal sampai akhir pelatihan ini Engkau lindungi kami, dan biarlah segala kemuliaan kami berikan 예수 그리스도 kepada. 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, I prayed. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. 아멘. Amin. 우리 BMW 신학교 우리 에즈라 학장님 또 율리우스 부학장님 여러 강사님들 또 우리 신학생들 만나게 되어 반갑습니다. Okay, by Ezra and also by Julius and all the seminary school students and lecturers in BMW. Nice to see you again. Tasin menyampaikan salam kepada Pak Ezra, Pak Julius, semua dosen dan staf di STT BMW, dan senang berjumpa dengan saudara lagi. 우리 코로나 때문에 학교 직접 가지 못하지만 이렇게 온라인으로 화상으로 이렇게 직접 여러 얼굴 보고 강의할 수 있어서 참 좋습니다. Because of COVID-19, we cannot go there and to see you face to face. But through this online, we can see you. So I'm very thankful and happy to see you. Memang karena virus corona, jadi saya tidak bisa datang berkunjung ketemu langsung dengan setiap saudara, tapi melalui sistem online seperti ini saya sangat mengucap syukur bisa berjumpa dengan saudara. 오늘부터 금요일까지 찾으면 굉장히 일주일 동안인데요. 여러분이 이 기간 동안에 여러분이 진짜 집중해서 보험도 듣고 포럼하면 아마 여러분의 생에 큰 잊을 수 없는 그런 중요한 응답과 체험도 하게 될 것입니다. From Monday to Friday, if you concentrate on the message itself, then you will experience the tremendous work you never forget in your life. Pendeta mau sampaikan ini kepada saudara bahwa jika mulai hari ini sampai hari Jumat mahasiswa benar-benar fokus dalam pelatihan ini, maka mahasiswa semua akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara. 시간표에 따라서
진행할 건데 조금 아마 지금 중간에 조금 시간이 이렇게 좀 바뀌었는데 어쨌든 여러분들이 강의 포럼 이런 식으로 진행할 수 있겠습니다. If possible, I will follow the time schedule. Anyway, we will go like this way: the lecture and forum, lecture forum. Sedapat mungkin pendeta akan mengikuti jadwal yang sudah diberikan, tetapi secara umum kita akan ada dalam materi kemudian forum. Diulangi terus seperti itu. 강의도 잘 들어도 되지만 또 여러분 팀별로 포럼하는 시간에도 여러분이 좀 이렇게 적극적으로 참여하시고 진지하게 포럼하면 그 시간도 굉장히 큰 이렇게 응답이 있는 시간 될 겁니다. Okay. You should listen the lecture carefully, and of course, in your forum time, if you join the forum with a sincere heart, then it will be very wonderful time to you. Saudara harus fokus kepada materi yang disampaikan juga ketika saudara fokus dalam forum yang sudah disampaikan, maka itu akan berbuah dalam kehidupan saudara. 자, 먼저 우리 성경 한 군데 보겠는데요. 에베소 4장 13절 말씀. At first, we will see the Bible verse, Ephesians 4:13. Oke, mari kita awali dengan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat 13. 에베소서 4장 13절 우리 찾아서 같이 한번 읽어봅시다. Okay, open your Bible, Ephesians 4:13, and let's read all together. Buka Alkitab kita Efesus pasal 4 ayat 13 dan mari kita baca bersama-sama. 우리 라노가 읽어볼까요? Okay, Okay. Parano. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 자, 아멘. 한 구절 말씀인데 아주 중요한 말씀이 있습니다. It is one verse, but it is very important verse. Ini hanya satu ayat, tapi ayat ini sangat penting. 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것이 이게 하나가 되어서 온전한 사람을 이룬다고 그랬어요. We all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature and attaining to the whole measures of the fullness of Christ. Bahwa biarlah kita dapat mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 연락이. 자, 여러분 지금 신학생들이에요. All of you are the seminary school students. Saudara semua adalah mahasiswa di sekolah teologi kan? 여러분 아마 학교에서 신학을 공부하게 되겠죠. You are studying theology in the school. Jadi di sekolah ini saudara belajar teologi. 자, 오늘 성경에 보면 믿는 것과 아는 것이 이게 하나가 돼요. Okay. Here the Bible says, we reach to the unity of believing and knowing. Dan di sini ayat Alkitab ini mengatakan bahwa kita semua biarlah mencapai iman dan pengetahuan. 자, 뭘요? 하나님의 아들을, 그렇죠? Okay, believing in the Son of God. Jadi iman percaya kepada anak Allah. 자, 하나님의 아들을 믿는 것 또 아는 것 이게 합쳐서 온전한 사람을 이룬다. Okay, believing in the Son of God and knowing Him together makes a mature person. Jadi ketika kita percaya kepadanya dan mengenal Dia, maka kita menjadi orang yang dewasa. 이거는 중요한 말이에요. It is very important word. Ini ayat yang sangat penting bagi kita. 여러분 믿는 게 먼저입니까? 아는 게 먼저입니까? Okay, which is the first, believing or knowing? Jadi kita harus melihat mana yang datang terlebih dahulu, percaya ataukah tahu. 제가 어제 불신자의 복음을 전했어요. Yesterday, I delivered the gospel message to the non-believers. Kemarin saya memberitakan pesan Injil kepada orang yang belum percaya. 그래서 불신자니까
불신자가 뭐요? 안 믿는 사람 아닙니까? Non-believers are those the one who do not believe in God. Jadi orang yang belum percaya itu adalah mereka yang belum percaya kepada Tuhan. 그 안 믿는 사람에게 제가 복음 전했단 말이에요. It means I delivered the gospel message to non-believers, those who he who do not believe in God. Jadi saya kemarin memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. 근데 이 친구가 복음을 듣고 나서 믿어진다는 거예요. But after listening this gospel message, he himself confessed it is believable to him. Tapi setelah dia mendengar pesan Injil yang saya sampaikan, dia mengatakan bahwa pesan Injil ini dapat dia percaya. 그래서 예수님을 영접하는 기도도 했어요. And he followed the acceptance prayer. Dan akhirnya kita melakukan doa penerimaan. 그래 이제 그다음 제가 그랬죠. 이제부터는 네가 구원 받았으니까 이제는 진짜 하나님의 자녀가 받을 축복들 어떻게 신앙생활 해야 되는가 이런 거 이제 말씀 공부해서 그래 응답받아야 된다. Okay, so after acceptance prayer, I said to him, now you received Jesus Christ and you became the children of God. So from now on, through the Bible study, you should know what kind of blessing you have as a child of God. Jadi setelah dia melakukan doa penerimaan, saya sampaikan kepada dia bahwa sekarang kamu sudah menerima Tuhan, kan? Kamu sudah percaya. Jadi mulai sekarang kamu harus mendalami Alkitab, belajar Alkitab supaya kamu tahu berkat apa yang kamu miliki setelah menerima keselamatan. 자, 그러니까 믿는 게 뭔지 So the believing is the first. Jadi percaya itu yang datang terlebih dahulu. 믿는 사람이 이제 그 믿음의 내용을 잘 알아야 되는 거예요. Okay, the one who believe should know the content of what he is believing. Karena seseorang yang percaya, dia harus tahu apa yang dia percayai itu. 그래서 이제 온전한 사람이 된다. So at the time he become a mature person. Maka dia dapat menjadi orang yang dewasa. 믿는 걸 보고 신앙이다. Believing we say faith. Percaya itu kita katakan iman. 아는 걸 보고 이걸 제대로 이 신앙의 내용을 제대로 명쾌하게 밝혀서 이렇게 믿음을 도와주는 걸 보고 신학이다. Okay, and okay, 잠깐만요. 믿음의 내용을 Yeah. Okay, so enlighten the content of the faith and then let people make know about that. That is a theology. Dan meneguhkan iman kita supaya orang-orang tahu kepada apa kita beriman. Itulah teologia. 자, 그래서 요한복음 6장 63절 한번 보세요. So please open your Bible, John 6:69. Jadi mari kita lihat Alkitab kita lagi dari 요한복음 6장 Yohanes pasal 6 ayat 69. 63절 아니죠? 69절. 69절인가? 예. 예. 보세요. Okay, Parano, Di would you read? Yohanes pasal 6 ayat 69 mengatakan, 이 dan kami 베드로가 telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자인 줄을 믿고 알았사옵나이다. Peter, he said, we believe and know that you are the Holy One of God. Jadi di sini Petrus mengatakan, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. 그러니까 믿음이 문제예요. So belief is first. Jadi percaya itu harus datang terlebih dahulu. 예, 그 믿는 사람에게 제대로 그 내용을 믿어야 되는 내용을 제대로 알도록 도와주는 게 이게 신학, 성경 공부고 그러고요. Helping people to know the content of their faith correctly. That is theology or the Bible study. Dan untuk meneguhkan orang-orang akan apa yang mereka percayai itu, untuk itulah kita perlu teologi atau pendalaman Alkitab. 제가 가끔 신학생들을 이렇게 제가 인도네시아 많이 강의를 해봤는데 어떤 학생들을 이제 나는 제가 하나님 안 믿는다 이러더라고.
I gave the lecture in the Indonesian seminary schools. Some of the students they said, "Okay, I cannot believe. I do not believe in God." Saya menyampaikan materi juga di STT-STT di Indonesia yang lain, tapi banyak juga mahasiswa yang katakan, saya tidak dapat percaya kepada Tuhan. 뭐 더 정확히 말하면 안 믿는다기보다 안 믿어진다. 안 믿어진다. More accurately saying, it is unbelievable to that person. Jadi lebih akurat lagi, hal yang kita sampaikan sini tidak dapat dipercaya oleh orang yang menerimanya. 하나님이 안 믿는 사람인데 신학을 공부하고 있어요. Okay. To him, it is unbelievable. God is unbelievable to him, but he was studying the theology. Tapi anehnya, meskipun Tuhan itu tidak dapat dia percayai, dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi kok dia belajar teologi. 그런데 지금 세계에 많은 신학교 있잖아요. There are so many seminary schools in this world now. Dan di dunia ini ada banyak sekali sekolah teologi. 세계에 유명한 신학교도 많습니다. And even there are very renowned, famous seminary schools in the world. Bahkan di dunia ini juga ada STT-STT yang besar, yang terkenal. 그 유명한 신학자들도 진짜 하나님 안 믿는 사람 많아요. Even some renowned the theologians, some of them they do not believe in God. Tetapi juga banyak teolog-teolog yang besar, yang terkenal, mereka pun sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. 그래서 성경 안에 성경이 하나님 말씀이라고 우리가 왔는데 그 사람들은 성경 안에 하나님 말씀도 있다 이런 말이에요. We believe the Bible is the word of God, but those theologians say, okay, even there is some God's word in the Bible. Jadi kita percaya bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan, tetapi bagi beberapa teolog mereka katakan bahwa ada firman Tuhan di dalam Alkitab. 그 말 잘못 들으면 맞는데 여러분 잘 생각해 보면 반대로 말하면 성경 안에 하나님 말씀 아닌 것도 있다 이 말이에요. If you think that word correctly, then it means there is not God's word in the Bible. Dan jika kita pikir bahwa kata-kata teolog itu benar bahwa ada juga firman Tuhan di dalam Alkitab, berarti tidak semua Alkitab merupakan firman Tuhan. 주로 그런 사람들이 굉장히 똑똑한 사람들인데 Mostly they are very, smart and very learned person. Dan para teolog yang mengatakan hal seperti ini, biasanya mereka adalah orang yang pintar, orang yang terkenal. 그러니까 그 사람들은 성경 안에 있는 이런 기적도 있잖아요. 예수님이 해가지고 기적, 이적들 이런 거를 안 믿습니다. Yeah. They do not believe the miracles that Jesus did in the Bible. Itu artinya mereka tidak percaya akan mujizat yang dinyatakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. 그리고 심지어 신학자들이 뭐라냐 창세기는 신하다 이런 말 합니다. Even some theologians say Genesis is just a myth. Bahkan ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa kitab Kejadian itu hanya mitos atau dongeng saja. 예, 그런 사람들이 신학교에서 강의도 하고 유명한 신학교로 알려져 있어요. Okay, those theologians even teach and give the lecture in the seminary schools. Tetapi teolog yang mengatakan seperti itu mereka mengajar di sekolah teologi. 한때 그 캐나다에서 그 부활절 연합 예배드린데 그 총회장이 설교를 했는데 그분이 설교 시간에 부활절 연합 예배 설교하면서 나는 솔직히 예수님 부활 안 믿는다 이래요. Some time ago, one of the pastors in Canada in Union Easter Day sermon, one pastor he said, I do not believe the resurrection of Jesus Christ. He said. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta dari Kanada dalam ibadah besar, ibadah Paskahnya, dia berkhotbah, dia katakan, saya tidak dapat percaya akan kebangkitan Kristus. 그런 사람이 아주 많습니다. There are many like him. Tetapi ada juga banyak orang yang seperti pendeta atau teolog-teolog ini. 여러분 중에도 막 솔직하게 막 하나님 잘 안 믿어주고 이런 분들은 괜찮아요. Maybe some of you, the God is not believable to you. It is okay, no problem.
Dan mungkin ada juga di antara saudara yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak dapat saya percaya, maka tidak apa-apa. 아마 그분들이 이번 기회에 그 문제 해결하셔야 되기 바랍니다. I believe this is the time for you to solve that problem. Tapi saya percaya bahwa pelatihan ini menjadi waktu bagi saudara untuk disembuhkan atas masalah yang seperti itu. 왜냐하면 어제 제가 분명히 그 친구가 자기는 안 믿는다고. 불신자를 안 믿는다. Yesterday, one person I delivered the gospel message, before I deliver it, he himself confessed he is non-believer. He do not believe. Kemarin, sebelum saya memberitakan Injil kepada seseorang itu, dia sendiri mengaku bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. 근데 그 친구가 제가 복음을 설명한 뒤에 이렇게 말했어요. 믿어진다는 거예요. But after hearing gospel explanation from me, he confessed, it is believable to me now. Tapi setelah mendengar pesan Injil yang saya sampaikan, orang ini mengatakan dia dapat percaya kepada Injil. 그러니까 보세요. 그렇잖아. 안 믿는 사람이 분명히 안 믿는다 그랬는데 복음을 딱 설명 듣고 나서 믿어진다 그랬어요. He surely said God is unbelievable to him, but after hearing the gospel message, he said, it is believable to me. Jadi orang yang kemarin saya beritakan Injil itu pada awalnya dia katakan dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi setelah diberitakan Injil kepadanya, dia katakan dia percaya kepada Tuhan. 성경에는 그래도 있잖아요. 믿음은 들음이 난다. So the Bible tells us the faith comes from hearing. Dan Alkitab pun katakan bagi kita bahwa iman datang dari pendengaran. 자, 들음은 그리스도의 말씀이라. Hearing from the word of Christ. Pendengaran akan firman Kristus. 자, 여기서 잘 생각해보세요. So please think carefully. 믿는 거, 아는 거. 근데 이 두 개의 근거가 뭐냐, 출발점이 뭐냐 말이에요. 뭐에서 우리가 뭘 보고 그냥 믿는 게 아니고 그냥 아는 게 아니잖아요. 뭘 통해서 우리가 믿고 뭘 근거로 해서 알게 되냐. Okay, here is faith and theology. It means believing and knowing. Then, what is the basis or foundation of these two things? Jadi di sini kita lihat bahwa iman dan teologi ini adalah dua hal, tetapi apa yang menjadi dasar atau fondasi atas dua hal ini? 자, 이게 중요한 거예요. It is very important. Ini sangat penting bagi kita. 그냥 믿는 게 아닙니다. 맹목적인 신앙이 아니라니까. 그냥 무조건 믿는다. 뭘 믿어? 그럼 뭘 아무 나도 말하고. 그거는 믿음이 아니에요. Okay, our faith is not the blind faith. We do not believe something without any reason. No. Iman kita bukanlah iman yang buta kan? Kita tidak percaya untuk sesuatu yang tidak ada alasannya. 그 믿음의 내용을 어디서 그 내용을 찾아야 됩니까? Then, from where we should find out the content of our faith? Lalu dari mana kita harus menemukan konten dari iman kita? 그러니까 이게 문제라고 말이에요. So? 신앙의 근거, 신학의 출발이 어디냐 말이에요. So this is the issue. What is the foundation of faith and what is the beginning of the theology? Jadi disinilah poinnya bagi kita semua. Apa yang menjadi dasar bagi iman kita dan apa yang menjadi asal dari teologi. 이 출발이 사람이 아닙니다. 하나님입니다. Okay, the foundation of these two are not man, it is God. Dan dasar dari kedua hal ini bukanlah manusia, melainkan Tuhan sendiri. 그렇잖아요. Right. 제가 말하는 거 가지고 여러분이 그거 가지고 믿고 그거 가지고 신학을 한다면 내가 또 누굽니까? 내 말 가지고. Okay, think about it. If you believed with the word I say to you, and if you know that, then what will happen? What kind of man I am? I'm not a perfect man. Jadi coba saudara renungkan, jika kita percaya dan jika kita tahu, maka kita ini menjadi seperti apa? Kita tetap adalah orang yang tidak sempurna kan? 그래 이 출발이 이게 뭐냐 중요한데
그렇잖아. 하나님 뭐 사실은 우리가 뭘 믿어야 될지 어떻게 믿어야 될지 또 뭐 내용이 뭔지 그건 하나님만 줄 수 있는 거예요. Okay. So the foundation and the beginning is very important. What we should believe, okay, and how we should believe, and that is the beginning of this faith is very important. Jadi, fondasi atau dasar dan asal atau awal di sini sangat penting. Kepada apa kita harus percaya dan bagaimana kita harus percaya itu menjadi dasar bagi kita di sini. 그래서 우리는 이 하나님이 우리에게 이 신앙의 내용과 신앙을 줬다. 그래서 우리는 하나님의 계시 이걸 하면서 God gave us the content of our faith and theology. So we say this the revelation. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita sesuatu untuk kita percaya, kita imani, juga sesuatu untuk kita tahu, itu yang kita sebut sebagai pewahyuan. 그러니까 우리가 상자 안에 뭐든지 몰라요. 그렇잖아. 우리가 뭐 볼 수 없으니까 안 보이니까 안에 뭐든. There is something in the box, then we do not know what is in that box. Jika ada sesuatu di dalam kotak, kita tidak tahu kan apa yang ada di dalam kotak itu. 근데 뭐 사람마다 보고 뭐 어떠실 것이다 뭐 말하면 그게 맞나요? 안 맞는데 못 보고 그냥 말하는데 참 추측이 추측. Then each person say, okay, maybe there is something, okay, this kind of things in the box, but all those are they're guessing. It is not the correct answer. Dan ada sesuatu di dalam kotak itu, lalu ada orang katakan, oh mungkin isinya ini, isinya itu. Memang 그렇잖아요. itu hanya dugaan mereka kan, tidak ada yang tahu apa isinya. 보도 못한 사람이 말하는 거 가지고 우리가 그걸 가지고 믿거나 그거 가지고 우리가 안다 말하면 안 되잖아요. 왜냐 보지도 못했는데 그 사람 막 추측이 뭐라는 거예요. If someone say what he did not see, then can we believe those kind of things? No. Jika seseorang katakan kepada kita sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka dapatkah kita percaya kepada apa yang dia katakan itu? Tidak kan? 우리가 하나님이 어떻다? 그거는 여러분이 말하면 여러분 추측이지. 그렇잖아요. 그걸 가장 정확히 하나님을 알 수 있는 하나님 자신이에요. Okay. If you say something about God, then it is just your opinion or just your imagination. There's no one who can say about God exactly. The only one is God Himself. Dan bagi kita pun sama. Kita bercerita, mengatakan sesuatu tentang Tuhan kepada orang lain, itu tetap adalah gambaran atau imajinasi kita saja. Oleh sebab itu, hanya Tuhan sendiri yang dapat menyatakan dirinya bagi kita, barulah dapat kita ketahui. 우리가 하나님을 볼 수도 없고 하나님을 알 수 없어요. We cannot see God and we cannot know God. Tetapi kita pun tidak dapat melihat Tuhan, kita tidak dapat mengenal Tuhan kan? 그래서 하나님이 자신을 보여주고 드러낸 거예요. So God He Himself revealed Himself. Oleh sebab itu Tuhan sendiri yang menyatakan diri bagi kita. 마치 상자를 뭐 모르겠는데 뚜껑을 열어서 우리에게 보여주는 거예요. 아 보니까 이 안에 공기 들었네. 이렇게 No? 보고 아는 거예요. It is like that, someone opened the box and show what is inside the box. Then at the time we could say, okay, there is something in the box. Jadi seperti kotak tadi, kita tidak tahu apa isinya. Hanya ketika ada seseorang yang membuka kotak itu bagi kita, barulah dapat kita tahu apa isinya kan. 하나님이 자신을 우리에게 알 수 있도록 보여주셨다, 드러내 주셨다. 그걸 보고 계시라고 하는 거예요. Okay, God revealed Himself to us for us to know Him. We say this revelation. Jadi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya supaya kita manusia dapat mengenal Dia. Itu yang kita kenal sebagai wahyu. 그게 뭐냐 말이에요. Then what is that? Tetapi apa wahyu itu? 하나님이 어떻게 자신이 계십니까? 말씀으로 계시다. How God revealed Himself through the Word. 말씀. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bagi kita adalah melalui 그렇죠. firman. 하나님의 말씀. 하나님이 우리에게 자신을 드러내기 위해서 우리에게 주신 드러낸 방법이 말씀이에요.
The method God revealed himself to us, that is the word of God. Jadi yang menjadi metode di mana Allah menyatakan dirinya bagi manusia itu adalah melalui firman-Nya. 그래서 우리는 하나님의 계신 말씀 통해서 믿고 그걸 통해서 아는 거예요. So, through the word of God, through the revelation, we can know God and we believe God. Oleh sebab itu, hanya melalui wahyu Tuhan, hanya melalui firman dari Tuhan, kita dapat mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. 그렇잖아요. Right? Seperti itu kan? 자, 그렇다면 우리가 이 말씀이 뭐냐는 겁니다. Then, what is this 하나님 word? Lalu, apa isi dari firman? 자, 세 가지로. Okay. We can say this with three things. Kita dapat menjelaskannya dalam 3 hal. 자, 계시된 말씀입니다. Okay, first, the revealed word. Yang pertama adalah firman yang dinyatakan. 자, 이게 뭔 말이냐? What does that mean? Apa maksudnya ini? 요한복음 1장 1절에서 14절까지. John 1:1 through 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. 자, 한번 찾아가지고 읽어보세요. Okay, please open your Bible and read it. Buka Alkitab kita lalu kita baca bersama-sama. 마로 한번 읽어보세요. Okay, Parano. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. 자, 말씀이 계신데 첫째 뭐예요? 계시된 말씀. Okay, the word itself is the revelation. So the first one is the revealed word. Jadi firman itu adalah wahyu yang diberikan kepada kita. Jadi yang 자, 오늘 pertama, 1절에 보면 태초에 말씀이 계시니라. Verse 1 said, in the beginning there was a word. jadi yang pertama itu menjadi firman yang dinyatakan bagi kita. Seperti ayat 1 di sini katakan, pada mulanya adalah firman. 그런데 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다. And this word was with God. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. 이 말씀이 곧 하나님이다. And this word was God. Dan firman itu adalah Allah. 자, 이게 뭔 말이에요? What does that mean? Apa maksud dari hal ini? 이걸 로고스 합니다. We say this logos. Kita katakan ini adalah logos. 자, 로고스가 말씀인데 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이다. Logos is word. That word was was with God, and that word is God. Was God. Firman adalah logos, dan firman atau logos ini bersama-sama dengan Allah. Sekaligus firman atau logos ini adalah Allah. 자, 근데 14절에 뭐라고 되어 있어요? Then verse 14, what does it say? Tapi ayatnya yang ke-14 apa yang dikatakannya di sana? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에. The word became flesh and he stayed in us, abide in us. Ayat yang ke-14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 자, 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 지혜가 충만하더라.
We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayatnya yang ke-14. 자, 여러분 알아듣겠습니까? Do you understand it? Saudara dapat mengerti di sini, 이 로고스가 하나님과 함께 이 로고스가 하나님인데 이 로고스가 육신을 입었다. 육신이 우리 가운데 거하시다. This Logos was with God, and this Logos was God, and this Logos clothed with human body, and he dwells with us. jadi Logos ini bersama-sama dengan Allah. Dan Logos ini adalah Allah sendiri. Dan Logos ini telah datang dalam rupa manusia 이분이 dan 누구냐? diam di antara kita. Who is that one? Dan siapakah Logos ini? 아버지의 독생자다 그래서 아버지의 독생자. He is the one and only Son of God. Logos ini adalah anak tunggal Bapa. 그리고 18절에 보세요. And verse 18. Lalu ayatnya ke-18, Yohanes 1 ayat 18절에 18. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨다. Okay, Parano. Ya, ayatnya yang ke-18 mengatakan, dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. 알겠습니까? Okay, do you understand? 어마어마한 말이에요. 그렇죠. It is tremendous, wonderful word. Saudara dapat mengerti di sini, firman ini luar biasa. 자, 우리가 육신이면 성육신 하잖아요. 육신을 Okay, we say this 로고스가 incarnation. 육신을 입고 세상 속에 우리 가운데 오셨다. The Logos clothed with the human body came to this world. We say this incarnation. Inilah yang kita sebut sebagai inkarnasi, di mana Logos datang ke dunia ini dalam rupa manusia. 이분이 Itulah 누구냐? inkarnasi. 독생자시다. 하나님의 유일한 하나님께 태어난 유일한 아들이시다. Okay, he is the one and only Son of Dan God. dia adalah anak tunggal. 자, 아무도 하나님을 본 적 없어요. 하나님은 볼 수 없어요. 초월에 계시고 그렇죠. 영이신데. No one has ever seen God. He is transcending God and invisible. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, karena Allah itu Allah yang tidak terlampaui, Allah yang tidak kelihatan. 그런데 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이 그 하나님을 나타내셨다. But the one and only Son of God, he revealed that God. Tetapi anak tunggal Bapa, dialah yang menyatakannya bagi kita. 이분이 누구요? Who is that one? Dan siapakah anak tunggal Bapa ini? 예수 그리스도. Jesus Christ. 그렇죠. Yesus Kristus. 그래 보세요. 우리가 예수님을 보고 하나님을 알 수 있다. So 하나님 어떤 분이? we see the Jesus Christ and we can know God. Oleh sebab itu, ketika kita melihat kepada Yesus Kristus, kita dapat mengenal Bapa. 이분이 원래 하나님 로고스인데 하나님과 함께 계셨다. Okay. He himself was a Logos originally and he was with God. Karena dia sendiri adalah Logos itu, Logos yang bersama-sama 이분이 dengan Allah. 하나님께로부터 태어난 유일한 아들이다. He is the one and only Son of God who was born from God. Dia adalah anak tunggal Allah yang lahir dari Allah. 이분이 사람의 몸을 입고 세상에 들어오셨다. You know, he came to this earth clothed with a human body. Tetapi dia datang ke dunia ini dalam rupa manusia. 그래서 우리가 볼 수 없는 하나님을 우리에게 나타내셨다. So he revealed God whom we cannot see. Oleh sebab itulah dia datang untuk menyatakan Allah yang tidak dapat kita lihat. 그래서 요한복음 3장입니다. So John 3, 31절에서 34절까지. verse 31 through 34. Lalu Yohanes pasal 3 ayat 31 한번 또 sampai 찾아읽어 봅시다. 34. Okay, open your Bible and let's Mari read. buka Alkitab kita lalu baca bersama-sama. 읽어보세요. 31절 34절까지. Okay, Parano, would you read? Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 34. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya.
tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. 자, 지금 누구를 얘기하는 거예요? Then, okay, about whom this Bible talk about? Jadi ayat Alkitab ini menyatakan 이 tentang 세례요한이 siapa? 지금 증언하는 건데 누구를 말한 거예요? It is the testimony of John the Baptist, about whom he is talking. Ini adalah kesaksiannya Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis ini sedang berbicara tentang siapa? 성육신 하신 예수를 지금 얘기하는 거예요. He is talking about Jesus Christ who has incarnated. Yohanes Pembaptis sedang berbicara tentang Yesus Kristus, yaitu Allah yang berinkarnasi. 이분은 위로부터 오시는 분이에요. 위로부터 He 오시는 came from above. Artinya dia datang dari atas. 만물 위에 계신 분이에요. He existed above all things. 그렇죠. Dan dia yang adalah di atas semuanya. 하늘로부터 오시는 거예요. And he came from heaven. Dan dia yang datang dari surga. 그러니까 이분이 오셔서 위에서 그 하늘 위에서 보고 들은 거 그거 증언하다. So he testifies what he has seen and heard in heaven. Dan ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya di surga. 근데 사람들이 그걸 받아들이지 못해요. 받지를 않아요. But people cannot accept it, cannot understand it. Tetapi orang-orang tidak dapat menerimanya, tidak dapat mengerti. 이분은 하나님이 보내서 왔다고 3, 4절에 말했어요. Okay, verse 34, he himself said, he came to this earth because God the Father sent him. Kalau ayat ke-34 mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini karena Allah yang mengutusnya. 이분이 하나님의 말씀을 하신다고 돼 있어요. And also the Bible tells us he is speaking about the word of God. 그렇죠. Ayat ini mengatakan dia menyampaikan firman Allah. 우리의 신앙과 우리의 신학이 여기에 근거해야 돼요. Okay. Our faith and our theology should be based on this. Jadi iman kita dan teologi kita harus berdasar pada hal ini. 자, 그런데 이 계시된 말씀이 곧 예수서인데요. 그러면 됩니까? 이 분에 대한 기록된 게 있는데 그게 기록된 말씀입니다. Okay. This the revealed word is Jesus Christ. And there is a word written about this revealed word, Jesus Christ. Jadi firman yang dinyatakan ini adalah Yesus Kristus dan juga ada firman yang menuliskan tentang firman yang dinyatakan ini. So we say this written word. Itu yang 우리- kita sebut sebagai 우리 firman 이걸 yang 보고 tercatat. 성경캐서 We say this Bible. Itulah Alkitab. 자, 성경이 그러면 누구에게 기록했느냐? Then, about whom this Bible was written. Lalu Alkitab itu berisi tentang siapa? 자, 요한복음 5장 39절 찾아보세요. John 5:39. Yohanes pasal 5 ayat 39. 요한복음 5장 39절. Okay. John 보세요. 5:39. Would you read? Yohanes pasal 5 ayat 39 mengatakan bahwa kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, 자, 예수님이 직접 하신 말씀이에요. It is the Jesus word. Jesus Ini himself adalah said. perkataan Tuhan Yesus. 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이다. Okay. This scripture testifies about me. Jadi kitab suci itu menceritakan tentang aku, 자. tentang Kristus. 기록된 성경, 여러분이 성경 있잖아요. 갖고 있는 그 성경이 뭘 말하느냐? 예수에 대해 말하고 있다. You have the Bible, the written word, then this Bible tells about Jesus Christ. Jadi kita punya Alkitab, kita punya firman yang tercatat dan firman yang tercatat ini mencatat tentang Yesus Kristus. 그래서 요한복음 20장 31절 보세요. And John 20:31,
Kalau Yohanes pasal 20 ayat 31, 자, 30절, 30절 같이 읽어볼까요? Okay, 31절, 30. Okay, John 20, verse 30 and 31 together. Would you read? Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 kita baca bersama-sama. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 자, 성경에 막 많은 기적 그런데 그 모든 것이 뭘 말하느냐? Okay. In the Bible, there are so many miracles that Jesus did. Then, what the miracles talks about? Jadi dalam Alkitab ada banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi mujizat-mujizat ini menyatakan tentang apa? 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 게 목적이다. Okay. The purpose these miracles were written is for people to believe that Jesus is the Son of God. Jesus Christ is the Son of God. Jadi ayat 31, semua mujizat yang tercatat di sini supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, 그래서 Anak Allah. 성경 보세요. 베드로전서 1장 23절 25절. So look at the Bible. 1 Peter chapter 1, verse 23 to 25. Lalu mari kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25. 여기 뭐라고 되어 있어요? What does it say? Apa yang dikatakan di sini? 읽어보세요. Would you read? 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 우리가 하나님 말씀으로 거듭나는데 이 하나님 말씀이 뭐냐? 복음이다. We have been born again with the word of God. Then what is this word? That is what? The gospel. Jadi kita telah lahir baru oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan ini apa? Itulah Injil bagi kita. 자, 우리가 성경 66권 아닙니까? 기록된 구약, 신약 합쳐서 그잖아. Okay. The Bible, the Old Testament 39 and New Testament 27. So all 66 books. Jadi di Alkitab Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab, semuanya ada 66 kitab. 여기 뭐 많은 기록되어 있어요. Good. 자, 내용이. There are so many contents in the Bible. Jadi ada banyak sekali konten atau isi dalam 그 Alkitab. 모든 기록은 딱 들어갑니다. 구약은 뭐냐? 오실 메시아 얘기예요. All those, the Bible, the scriptures says about two things. The Old Testament is the Messiah who will come, and New Testament, that is the Christ who came. Jadi di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menyatakan tentang dua hal. Perjanjian Lama menyatakan tentang Mesias yang akan 신약은 datang, dan 오신 Perjanjian Baru 그리스도의 Kristus yang sudah datang. Okay. New Testament is the Christ who came. Jadi Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang, Perjanjian Baru Kristus yang telah datang. 그러니까 구약은 예언이에요. 계속 메시아 올 것이다. 신약은 그분 오셨다. So 지금 Old 가르치는. Testament is the prophecy, he will come, and New Testament is what? The testament, he came. Jadi Perjanjian Lama itu adalah nubuat-nubuat bahwa dia akan datang, dan Perjanjian Baru itu adalah penggenapan bahwa dia telah benar-benar datang. 자, 우리의 신앙과 신학의 발판이 뭐냐? 출발이 말씀이다. So what is our foundation of faith and theology? That is the word. Jadi apa yang menjadi fondasi atau dasar dari iman kita dan teologi kita itu adalah firman. 그 말씀이 뭐냐? What is that word? Tetapi firman itu tentang apa? 계시된 말씀, 기록된 말씀. And the revealed word and the written word. Firman yang dinyatakan dan firman yang tercatat. 자, 여러분 이래 보면요, 이 계시된 말씀이
그게 기록된 말씀으로 잖아요. 여기 기록된 말씀을 근거로 해서 선포된 말씀. The revealed word become the written word, and based on the written word, that is what the proclaimed word. Jadi firman yang dinyatakan telah menjadi firman dan yang tercatat, dan berdasarkan firman yang tercatat itu menjadi firman untuk diberitakan. 우리가 이 선포된 말씀을 캐리그마. We say the proclaimed word, kerygma. Dan kita katakan firman yang diberitakan itulah karigema. 그렇잖아. 또 설교. And another word, we say this, sermon. Yang kata lain kita katakan itu menjadi khotbah. 우리가 막 성경 공부하고 그래요. So we do the Bible study. Untuk itulah kita melakukan pendalaman Alkitab. 그래서 사도행전 2장 42절. And Acts 2:42, Lalu Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. 뭐라고 돼 있어요? what does it say? Apa yang dikatakan dalam ayat ini? 사도의 가르침을 받아 이랬죠. Okay. They devoted themselves to the apostles' teaching. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. 사도가 뭘 가르쳤니? Then, what did the apostles 그렇죠. teach? Lalu apa yang diajarkan oleh 그 para 사도의 rasul? 가르침을 성도들이 받아서 그걸 가지고 서로 발음하고 기도하고. The congregation received the apostles' teaching. With that, they have a forum. Jadi jemaat mereka menerima pengajaran dari para rasul 사도들이 dan, 뭘 가르쳤어요? And what did the apostles teach? dan mereka bersekutu dalam forum. Lalu apa yang diajarkan oleh para rasul? 사도행전 5장 42절 한번 읽어봐요. Acts 5:42. Would you read? 자, Kisah 찾아 Rasul 읽어봐요. pasal 5 ayat 42. All of you, please open your 사도들이 Bible. 뭘 가르치고 뭘 선포했나? Sudah harus baca ayat ini, Kisah Rasul 5 ayat 42. Would you? Ya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. 자, 이 그들이라는 거 앞에 위에 보면 사도들이 날마다 성경에 집했더니 예수는 그리스도라고 가르쳐 준다 이 시절했다. Here they means the apostles, and they never stop teaching and proclaiming that Jesus is Christ. Jadi ayat 42 kata mereka di sini maksudnya adalah para rasul. Jadi para rasul tidak pernah berhenti untuk mengajarkan bahwa Yesus adalah Kristus. 자, 보세요. 그 예수님을 따라다니는 사도들도 막 봐서 가르치기도 하고 이 전도도 했는데 뭘 가르치냐면 이 예수가 그리스도라고 그걸 가르치고 전도하시. Okay. The apostles who followed Jesus, they themselves also, they taught that Jesus is Christ and proclaimed it. Jadi para rasul yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka sendiri mengerti bahwa Yesus adalah Kristus dan memberitakannya. 자, 이 바울도 뭘 가르쳤어요? And what did Paul teach? Lalu apa yang diajarkan 사도행전 oleh Paulus? 17장. 보세요. Acts chapter 17, verse 2 through 3. Kisah Rasul pasal 17 ayat 2 sampai 3. 사도행전 17장 2절 3절에 보면 바울이 자기의 관례도 그들에게 들어가서 세한시 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 다시 살아그 증언하고 이르되 내가 너에게 전한 이 예수가 곧 그리스도라. As his custom was, Paul went into the synagogue, and on 37 days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that Christ had to suffer and rise from the dead. This Jesus I proclaim to you is the Christ, he said. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan tentang mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. 그러니까 바울도 성경 가지고 그 강론할 때 암만한 게 아니요.
그 성경을 풀어서 예수가 그리스도다. 그래서 십자가로 부활했다. 그러므로 예수 그리스도 아니냐? 이렇게. When Paul reasoned and explained the Bible, he even said, okay, the Christ had to suffer and rise from the dead. This Jesus I proclaim to you is the Christ. Jadi ketika Paulus memberitakan Injil, Paulus katakan bahwa Mesias, Kristus benar-benar harus mati tetapi harus bangkit. Oleh sebab itu, inilah Mesias, inilah Kristus, yaitu Yesus 자. yang kuberitakan kepadamu. 그럼 여러분 이제 정리가 됐죠? Then now you understand. Jadi sekarang saudara dapat mengerti kan? 우리의 신학도 어디에 근거를 해야 되느냐? Okay. On where our faith and theology be based on. Jadi di mana iman dan teologi kita itu mendasar 하나님의 계신 말씀에 근거해야 된다. Okay. All those things should be based on the Word of God, the revelation. semua hal ini harus berdasar pada firman Tuhan, yaitu wahyu yang diberikan Tuhan bagi kita. 자, 하나님의 계신 말씀이 뭐냐? Then, what is the Word of God, the revelation? Lalu apa yang menjadi firman Tuhan yang diwahyukan Tuhan bagi kita? 계시된 말씀. Okay. The revealed Word. Itu menjadi firman yang dinyatakan, 말씀이 육신이고 세상에 들어오셔서 우리에게 보이셨다. Okay. The Word, okay, clothed with human body and came to this earth and revealed Himself to us. bahwa firman yang telah datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan menunjukkan firman itu bagi kita. 그분이 바로 하나님의 아들, 그렇잖아요. 하나님의 유일한 아들, 독생자 예수 그리스도다. That one is the one and only Son of God. Dan dia itu adalah anak tunggal Allah. 자, 이분에 대한 모든 기록이 그게 기록된 말씀이에요. All the reports about the one and only, that was what? The written word. Parano? Yes. Okay. All the report about this revealed word, the one and only Son, that was what? The written word. Dan semua firman yang dinyatakan tentang anak tunggal Bapa ini, itu semua tercatat menjadi firman yang kita lihat, kita pegang. 그 성경이 결국은 딱 뭐냐 구약은 오실 메시아이고 그냥 오신 그리스도 얘기다. This written word is the Bible. The summary of this Bible is what? The Old Testament, Messiah who will come. New Testament, Christ who came. Dan firman itu menjadi firman yang kita pegang, yaitu Alkitab. Apa isi dari Alkitab? Perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang, perjanjian baru tentang Kristus yang telah datang. 그래서 모든 사도들의 선포된 말씀, 바울이 말한 복음 전부 뭐냐? 전부 다 이 성경의 근거에서 예수가 그리스도신 거다. So all the proclaimed the word of the apostles and Paul, that is what? The proclaimed the word. It was based on the written word, the Bible. Oleh sebab itu pun firman yang diberitakan oleh para rasul itu adalah firman yang 그러니까 tercatat, firman yang diberitakan bahwa Yesus adalah Kristus. 말씀이 곧 뭐예요? So, what is the word? 그게 복음이에요. That word is the gospel. Jadi firman itu apa? Itu adalah Injil. 그 복음이 뭐냐? Then what is gospel? Tetapi Injil itu apa? 하나님의 아들에 대한 말씀이란 말이에요. It is the word about the Son of God. 하나님의 아들. Injil itu adalah firman tentang anak Allah. 그러니까 오늘 에베소서 4장 13절 그 말합니까? 하나님의 아들에 대하여 아는 것, 믿는 것과 아는 것이 하나가 돼서 온전한 사람을. So, the Ephesians 4:23 it says, we become unity in believing and knowing in the Son of God, and we become the mature person. Oleh sebab itu Efesus pasal 4 ayat 13 menyatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan 그러면 우리 pengetahuan 로마서 yang benar tentang anak Allah. 딱
바울이 정리한 거. Sorry, Ephesians 로마서 1, 1장 13. And then, okay, Romans 1, 2. Lalu Roma pasal 1 ayat 2. Verse 1, okay, verse 2 through 4. 자, 1절에서 4절까지 다 읽어봅시다. 로마서 1장 1절에서 4절. 하나 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심 받아 하나님의 복음을 위하여 택정하였는데 이 복음은 하나님의 선지자를 통하여 그의 아들에 관하여 성경 약속한 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신은 다윗의 혈통에 나셨고 성결의 영혼은 죽은 자와 부활하사 능력과 하나님의 아들로 선포되니 곧 우리 주 예수 그리스도시라. Okay, would you read, Parano? Ya, Roma 1 ayat 2 sampai 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. 그 보세요. 제가 어제 그 불신자에게 이 예수 그리스도에 관한 얘기를 한 거예요. Yesterday, I delivered this Jesus Christ to that non-believers. Jadi kemarin saya memberitakan Injil, saya memberitakan Yesus Kristus ini kepada orang yang belum percaya. 그러고 듣고 나서 믿어진다는 거예요. After hearing, he said, "It is believable to me." Dan setelah dia mendengarnya, dia katakan, oh ya, dia bisa percaya. 그게 올바른 거지. 왜냐? 이 복음의 근거에서 믿어진다. Okay, no. 맞구나. 예수가 하나님의 아들 그리스도구나. On the basis of this gospel, the God is believable to him. So he realized, Jesus is the Christ. Jadi berdasarkan kepada Injil ini, firman ini, 내가 이 내용을 설명했단 말이야. 알아야 되니까. dia dapat percaya kepada Tuhan. I explained this content, the content of believing and knowing. Jadi saya menjelaskan hal ini, yaitu percaya dan tahu. 그렇잖아요. 복음은 예수가 복음인데 그 내용 그걸 이제 설명해. 오케이. 그게 신학이죠. 그죠? Jesus is the 알아야 되거든요. gospel, so they should know this content. So I explained this through the Bible. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Injil bagi kita, dan orang-orang yang belum percaya mereka harus tahu tentang konten ini. Jadi saya pun menjelaskan seperti ini kepada mereka. 그러면 믿음도 신앙도 복음에 근거해야 되고 신학도 복음에 근거해야 되고. Then our faith should be based on the gospel, and our theology, knowing itself, should be based on the gospel. Oleh sebab itu, iman kita harus berdasar kepada Injil, juga teologi kita atau pengetahuan kita juga harus berdasar kepada Injil. 자, 문제는 지금 신학교 안에 복음을 들을 수 없어요. But the problem is these days in the seminary school, people cannot listen the gospel. Masalahnya adalah hari ini di sekolah-sekolah teologi kita tidak pernah mendengar tentang Injil lagi. 그래 신학생들이 신학교 졸업해도 복음도 몰라. So even the seminary school students, they after graduation, even they do not know the gospel. Bahkan mahasiswa STT setelah lulus mereka tidak ingat Injil lagi. 왜 그럴까? Why? Kenapa? 가르치는 사람도 복음 모르기 때문에 그럴 수밖에. The reason, even the one who teach, they do not know the gospel. Alasannya adalah karena para dosen yang mengajar mereka pun tidak tahu apa itu Injil. 그래 보면 BMW 신학교 너 진짜 최고 좋은 신학교 거야. So in this sense, BMW Seminary School is the best seminary school. Jadi dari sudut pandang inilah saudara-saudara di STT BMW, sekolah saudara adalah sekolah yang terbaik. 여러분 에제라 학장님 정말 최고의 신학교예요. But Ezra is the best president of the seminary school. Dan Pak Ezra juga adalah ketua STT yang paling baik. 여러분이 그 진짜 최고 좋은 신학교 와 있다는 거 아셔야 돼요. You should realize now you're attending the best seminary school. Jadi saudara harus sadar bahwa sekarang saudara sedang hadir di sekolah teologi terbaik di dunia ini. 왜냐 매 복음을 가르치고 매 워크숍도 하고 얼마 진짜 이런 신학교 없어요.
Why? Every moment they teach the gospel, and also you are doing the workshop, the way of salvation. There's Karena no bagi- this kind of seminar schools. Karena bagi saudara setiap hari diajarkan tentang Injil, bahkan setiap hari saudara workshop. Tidak ada STT lain yang 자, 오늘부터 우리 mengerjakan seperti 애질 itu. 학교 지나가면 무조건 고개 숙이고 인사하고 존경하시기 바랍니다. So from today's on, when you see Pak Ezra Sen, you bow down to him with thankful heart. Jadi mulai hari ini ketika saudara bertemu dengan Pak Esra, saudara harus mengucapkan terima kasih dengan rendah hati kepada Pak Esra. 자, 여러분 이런 자부심 가지고 이번에 또 풍성한 복음을 누리시기 바랍니다. Okay, please have the pride about this. Okay. Jadi saudara pun harus merasa bangga akan hal ini. 자, 우리가 좀 시간이 좀 늦게 시작했기 때문에 자, 15분인데 포럼을 하고 포럼 한 30분 하고 만나겠습니다. Okay, we started a little late, so anyway, now 12 in Korean time, 12:15. So anyway, please have a 30 minutes forum time, and then we will meet again. Kita memulai memang terlambat, tapi sekarang sudah jam 10.15 waktu Indonesia tim- Barat, jadi forum 팀을 30 menit 해가지고 lalu 하세요.